Hmm? Sawa-sawa na. Ayun, nakita mo na yan, no? Yung specs niya, andun, no? Motor brand, ito. Yung plate number yun, no? Okay na, alternator plate. Ako mo na, alternator plate. 680 yan. 680? 6CD. Ha? 6 cylinder. 6 cylinder? 6CD 8.3 G2 yan. Ayun. Oo. Cummins. Ayun, Ito, pwede natin i-pull out sana yan. yan. So, papacheck muna natin. Yan siya pull out rin. Approve natin yan. Replacement. Replacement? Tapos yan. Yan. Pull natin. Oo, sige. Effective. Alternator, di ba? Charging. Charging alternator. Kasi ang problema niyan, baka nagkaka-grow, matamaan yung Hmm. Go. Ayun na. Gusto mo siyang i-jump start? Ha? start na rin. Oo, para makita mo. Hmm?